Mabuhay! Welcome to Bonjour Universe. This is your cozy corner of the internet where we explore everything under the sun. Ngayon, pag-uusapan natin ang French body parts or les parties du corps humain. Les parties du corps humain. First up, we have the face, ang mukha, le visage, la tête, la tête. It's the head or ulo. Le visage, le visage, face, mukha. Les cheveux, les cheveux, hair, buhok. Le front, le front, forehead, noo. Les yeux, les yeux, eyes, mga mata. Kapag naman singular or isang mata lang ang itinutukoy, it will be l'œil, l'œil, eye, mata. Le nez, nose, ilong. La bouche, mouth, bibig. Les dents, it's teeth, mga ngipin. La langue, it's tongue or dila. L'oreille, ear, tainga. So inside the mouth or parts of the mouth also, it's the lips or la lèvre, la lèvre. The eyebrows, le sourcil, le sourcil. Yung pilik mata naman is les cils, les cils. The pupil is la pupille, la pupille. The cheeks, it's la joue, la joue. The chin, le menton, le menton. Now, punta naman tayo sa the body, ang katawan or le corps, le corps. Neck, le cou, le cou. The neck or ang leeg. The shoulder, l'épaule, l'épaule, balikat. The arm, le bras, braso. So, madali nyo siyang matatandaan kasi alisin nyo lang yung O, le bras. Next one is the elbow, le coude, siko. Hand, la main, kamay. Finger, le doigt, daliri. Nail, l'ongle, kuko. Chest, la poitrine, dibdib. The back, le dos, likod. Stomach or belly, le ventre, tiyan. Belly button, le nombril, pusod. Waist, le taille, or baywang. Le doigt or the fingers, mga daliri sa kamay. The finger, you call it le doigt. The finger, le doigt, daliri. The thumb, le pouce,
pouce, hinlalaki. Index finger, hintuturo, lindex, lindex. Middle finger, hinlalato, le majeur, le majeur. Palasingsingan, ring finger, l'annulaire, l'annulaire. Hindi liit, pinky finger, l'auriculaire, l'auriculaire. Or le petit doigt, le petit doigt. Okay. Now we have les jambes or the legs, ang mga binti or paa. The leg, la jambe, binti. Knee, tuhod, le genou. Foot, paa. Le pied. Toes, mga daliri sa paa, les orteils. The heel or the sakong, le talon. The thigh or the hita, la cuisse. The ankle or the bukong, la cheville. Les orteils or toes, mga daliri sa paa. A toe, an orteil, daliri sa paa. The big toe, le gros orteil. Second toe, le deuxième orteil. Middle toe, le troisième orteil. Fourth toe, le quatrième orteil. Little toe, le petit orteil. So, punta naman tayo sa interior or inside the body, à l'intérieur du corps. The heart, puso, le cœur. Lungs, baga, les poumons. The stomach, sikmura, l'estomac. The liver or a thigh, le foie. The brain, utak, le cerveau. Blood, dugo, le sang. Mga buto, bones, les os. Balat, skin, la peau. Ngayon, punta naman tayo sa mga useful phrases na pwede nating magamit with what have we learned today. So, pag sinabi niyong masakit ang ulo ko, j'ai mal à la tête. I have a headache. Masakit ang tiyan ko. J'ai mal au ventre. I have a stomach ache. Masakit ang likod ko. My back hurts. J'ai mal au dos. Ipakita mo sa akin ang kamay mo. Montre-moi ta main. Show me your hand. May asul siyang mga mata. He has blue eyes. Il a les yeux bleus. So that's it. Ngayon, practicein niyo siya. Pag naliligo kayo or naghuhugas kayo ng plato, i-recite niyo ano ba yung mga parts ng katawan natin and magagamit niyo siya kapag pumunta kayo sa doktor para masabi niyo alin yung masasakit sa inyo. And that's it. If you like this video, leave a comment and share it to your friends na nag-aaral din ng French. Don't forget, take one bonjour at a time.